मेरे चैनल को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना, पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ राजा मलिक और आप सब देख रहे हैं रमीज़ इस्लामिक वीडियोज़। और आपका फिर से बहुत बहुत खुशामदीद मेरे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है लूत अलैहिस्सलाम की कौम को दर्दनाक अजाब, पनिशमेंट फॉर होमोसेक्सुअलिटी इन इस्लाम। तो वीडियो को अंत तक वॉच करें और इसको आगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी लूत अलैहिस्सलाम की कौम को दर्दनाक अजाब, वो जगह जिसे आज डेड सी के नाम से भी जानी जाती है, हिस्ट्री ऑफ डेड सी बाय होली कुरान। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे नर और मादा, इंसानों में मर्द और औरत बनाने ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सके। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सदूम कहा जाता था। ये सर ज़मीन सिरसाबज, ग्रीन, हरियाली और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज, गला और फलों की कसरत थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह। इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौमे लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराइयां पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द आदमी अपनी नफसियाती जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मर्दों आदमियों के पास जाते थे, होमोसेक्सुअलिटी, और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वह अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फ़ख्र किया करते थे। रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया, और इस तरह कौमे लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। रूए ज़मीं पर ये बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसीलिए आज भी इस बुरे काम को लवातत, होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। कौम को हक़ की दावत। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपनी इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ घेरेगा। मैं तुमसे अपने अजर, दावत हक़ देने की कोई कीमत नहीं मांगता। मेरे अजर तो मेरे रब के पास हैं, जो सारे आलम का मालिक है। इस पर उनकी कौम के जो दौलतमंद बिगदैल या अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद ना किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का
جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ قوم کی عذاب کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنی کمسین خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کودنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے بگدل امیر، سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دیتی قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل، بے عزت اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، یہ لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کی عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گنہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جھڑ سے اکھاڑ پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر، تقریباً 40 کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ عذاب کی جگہ ڈیڈ سی کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا مرت ساگر
बहारे मुर्दार या बहारे लूत के नाम से जाना जाता है, और आज भी उस पर जो अजाब हुआ था उसकी वजह से उस समुंदर में मछली तो क्या कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पैदा होता, और उसका पानी इतना नमकीन है कि उसको मुंह से लगा लो तो उल्टी हो जाए। गुनहगारों और नाफरमानों को अल्लाह ताला इस तरह अजाब देता है, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान ऐसी बातों से कोई सबक नहीं लेता। आज कुछ मॉडर्न किस्म के लोग और यहूद और नसारा इस बुरे काम को बुरा नहीं जानते और ऐसे बुरे काम करने वालों को कानूनी दर्जात दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे बुरे काम और ऐसे बुरे ख्यालात से बचाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी लूत अलैहिस्सलाम की और उनके कौम की एक वाक़या। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहे रमीज़ इस्लामिक वीडियोस। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।